ate? 23 po. Hi, doggy. Charlie. Hindi nag-open yung phone ko, guys. Di ako makapagpatugtog. Yeah. Hi, Yuki. I see. Welcome. Hi, Coffee. Good evening, IC. Nakilala ko to sa IC sa live. Ay, tama ba? Sa live ni Ate Shala. Hi, Yuki. Tama ako? Kay Shala ba? Nakalimutan ko eh. Wow, you're very, very rich. Zero, ha? Very, very rich. Ewan ko po eh. Gulat nga ako. Kalala mo ko. Oh, kilala kita. Nakilala din kita. Nakalala ko sa akin ni Zai. Ano ba ako? Mm-mm. I had 19 dias. It's okay. Hi, Julie. Oh, pinakilala ka din sa akin ni Zai. Sabi ko sa'yo eh. Di agad ako nakakalimot eh. Hala! Nikyang. Beach. Makadis. Eds. Hi, Coffee. Hi, Coffee! Hi, Coffee! Ano ba? Kasi husky yung boses ko. Kaka-shake-shake, tap-tap ko kanina. Nigs, hello. Again. Oh, shit. Nakakainis. Sino ba nag-utos sa'yo? Ako, sarili ko lang. Miss na nga ako sarili ko eh. Did you eat yet? No, all day. I didn't eat. Thank you. Thank you from Thailand. May I know your name in English? I mean, your name. Kasi hi Larv.